similar to sa science and English. The performance process, we added score each subject is divided total of number of students. The mean is 81.9, so maano na siya, may mo na siya 82. Then similar sa English is the 86.7, so bale may mo na siya so mataas na siya, maroon off na siya, may mo na siya 87. So ano to? Okay. So observation based on the provided statistics. Number one, math scores have a slightly higher mean, median, and mode compared to science scores. So makita mo ginatulad to sa tuang data set na mag-preview na to dito na most of the students ang math score nila is high compared sa science. And then sa number 2, among the 3 subjects, English scores the highest mean, median, and mode, whereas maths mean, median, and mode at second, and putting science at the last, which would also indicate that science is the hardest subjects. Nagpasabot na sa regarding sa data set na and sa also the sa calculation and sa graph na makita mo dito diha na ang first na highest scores yun is ang English, and then second is the math, and also the last is science is the lowest because siguro some of the students are struggle sa science. And then number 3, in all subjects, the mode is relatively close to the median, implying somewhat symmetrical distribution in those scores. The data shows that most scores are centered around certain values without leaning towards higher or lower numbers. This means students tend to get similar scores without many extreme high or lows. Overall, nagbasabot ni siya if we consider the most distribution as this the most frequently assisted in statistics when the data is perfectly normal, the mean, median, and mode are identical. Moreover, they are all represented the most typical value in the data set. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, so this is ang group gani kayo? Yung group 3, sir, number 3. Set A, sir. Group 3 set A. Okay, sinong next? Sir, ako, sir. Okay, present na. Daan. Madungan ka, sir. Yes, you are. Sir. Group 5, set A. Okay. Wait lang ka na. Grace to si Manota og hand. Okay, Manota, nag-raise ka og hand. Wala, sir. Kira, sir. Okay. By the way, before mo start, Igor, Manota, sa'yo magyapon yung buhaton sa inyong document. Nag-gets niyo to? Pwede pa usap ko, sir. Pwede pa usap, sir. Okay. Ang inyong document, which is kaninyang represent, nyo siyang i-transfer into DXL, which is, makita na ko sa Excel nga file, data set, ang median mode, median mode, and mean, median mode, sorry. Then the correlation, then ang katong mga graphs yung ibang ano. Okay?
Then, ang pag-compute sa mean, yes, ang pag-compute sa mean median mode and correlation is na siya sa Excel nga mga formula. Kamu na lang mag-navigate. Okay, it's you to navigate the Excel para panpon mo. Okay? Okay, sir. Salamat, sir. Okay, sige. Sige na, Igor. The floor is yours. So before ka mag-start, makita ang share screen. Hello. Oo. Makita. Oo. So, good afternoon guys. So, we are the group 5 or ako ang group 5 mag-present sa group 5 kay the rest akong kauban wala man nag-reply sa GC. So, sample dito sir. Ha? Namuti mo ang... okay na. Kani? Namuti siya. Dili makita. Panubag mo eh. Puti lang. Pag nga ni, Naka-white screen ka, Igor. Kaya stop sharing din. Share it. Otro Okay, di balik na. Sige. Okay na, Igor. wait lang sir. Ako na yung entire screen na lang. I-cut na. So, kani sir. Okay. Kita na, Igor. Kani. Yes. So, again, good afternoon sa inyo guys. So, sample dataset 5 or group 5 and ang sample dataset is website traffic. So, ang content is table, analysis task, and graph creation. So, mao ni ang ang table which is na day from day 1 to 14, na visitors, page views, and bounce rate and percent. So, sa analysis task is isolve na mo ang mean, median, and mode of the following: the visitors, page views, and bounce rate. So, sa visitors, sa pagkuha sa mean, median, and mode, first is like katong lang giingon, i-arrange na to from ascending order from lowest to highest, and then i-add na to sila tanan, and then ang katong result is i-divide na to kung pila ka bulk ang naa sa dataset. So for sa visitors is na pag-i-add mo tanan is nang mag-result siya 23,250, and then na may 14 ka bulk dataset, so i-divide na to siya 14, so mag-result to 1,660.71. So ang mean sa visitors is morning 1,660.71. So sa median is ang middle number if odd, pero if even is kung ano to tong duha ka buo middle number. So sa mong case is 14 months, so kung ano mo to ang 6th term o ang 7th term, or ang ika-unom na number o ang ika-unom na ay kapito na number. So sa mong case is duha ka 1650, so i-add siya o i-add sila mag-result o 3,300, and then divide sa 2 is ang total is 1,650. So ang median sa mga visitors is 1,650. So sa mode is ang most frequent or most often na magawa sa data set values. So sa mong case is ang 1650 man ang magawa sa ikatulo, so ang mode is 1650. So while sa page view, so same lang gyapon, i-add and then i-divide. So total of 51,850 divide 14 is 3,704.29 ang mean sa page views. Sa median is same gyapon, even. So pangitaan tong duha ka middle number which is 3,700 and then 3,750, nag-result og 7,450 divide 2, and ang median is 3,725. Sa mode is ang most frequent ning gawas is 3,700. So while sa bounce rate, add and then divide. So ang mean sa bounce rate is 35.43.
The median is 36 and then sa mode is 36. So sa correlation of visitors and page view, so nagamit ko line graph. So ang kanina graph is nag-show siya og zero correlation or murag dili gani sure. Kay katong ilasyan ganiya is positive correlation man to kay nagpataas ang ilang graph. And then dili pa siya maingon na negative correlation, it's because dili man siya pababa, murag stable or linear lang siya. Money from visitors and page view. Same goes sa bounce rate in percent and then sa page view. Dili murag linear lang yapon or which means zero correlation. Sa daily trends, same lang jud yapon siya, murag zero correlation ang amoang data set, murag dili siya maingon na negative or positive, linear lang siya or walay pagbago. And then among scatter plot is maani. Pwede na natin disregard ang bounce rate is because ang mga values sa mga data set is dagko kayo, so murag maulog lang siya zero pero dili na siya zero guys. Pero pwede na nato na siya disregard. Focus na tayo sa detail. So makita ko is katong what it said is zero correlation siya. So that's all lang sir. Nako, Okay, sir. karag isa nag-present, Igor. Yes sir, is si Daiki si Oy is nag-duty daw and then the rest sa akong members is wala sila nag-reply sa GC sir. Okay, so kasi member nimo si Isa na ako to the rest sir. Si Monter, si Sarip, si Subyuno, ug si Oy. Okay. Isa may nadir ikaw lang. Yes sir. Murag ako lang ata. Okay. Kini si Oy og si Oy sir, si Oy ang ning reply sa GC sir, then nag-ingon siya na duty pa daw siya. Okay, then isa pa. Ang the rest is wala na nag-reply sir. Okay, so si Oy ang ato ang ikuan. Kala si Monter sir kay nag-duty po na. Murag si Monter pero basig nag-duty pa siya sir. Wala ko kabalo kang Sarip o kang Subyuno sir. I didn't record na Subyuno sir, giatake man to. kay nasa day At masay sakit. sa sakit. At lang ako nag-chat mo. Okay, sige, next group. Sorry, Igor, kay na-cancel na ko ang imong recording. Dalain lang sir. Sige ra sir. Hindi so, ano naman siya na-record. Okay, sige sa sunod. Last two na natin. Sige kami. Sige ka muna, Zay. Mas pasilang, Zay. Dali ka mo to mo. Sige. Isa pa yung laing group, mga wala. Para mama na ta. Kanta lang, Zay, ang last. Aleho. sir, alayo. Kami nila mapi sir. Okay, tulog pa dahil. My God. Sige, paspasin lang, Zay. Okay po. Nana, makita. Zay. Ito na group number ninyo, Zay. 1. Group 1. Sat A. Okay na. Okay na, Zay. Yung na start, Zay. Kita ninyo? Kita. Ang amuha day wala naman nabutang ng table. Amuha is still schedule. And which means sales figure nami product A sales o product B sales o product C sales. Among content is analysis task and graph ratio. So calculate the mean, median, and mode of the sales for each product and determine the monthly trend and identify peak sales period. So mo niya mga product sales A sa mean na mo is uni sila ang sa product A sales
sum of the product A sales ayun sa 12. So ang answer is 205 is the mean of the product A sales. And sa median is amo siyang gi padako ato sa pagamay ato sa padako. Then ang center niya is 200 o 210, so amo siyang gi-plus, so 410 gi-divide naman sa 2 and 205 is the median of a product A sales. So sa mode na kapareha, so none. Next pre. Sa product B sales, same ra gyapon sila. So sa product B, so gi-add tanan ang Kami ng January next to report. December. So pag-add is i-divide siya sa 12. Ang mean, ang total is 229.17. Nya sa median is same ra gyapon, i-arrange ang numbers lowest to highest, and then pangitaon nimo ang middle, and ang igawa siya ay 250 plus 260, tas i-divide nimo sa 2, and ang gawas kay 255. Next pre. Sa product C sales, sa mean same ra gyapon, ang mean is 215. Yeah, sa median is 215. Yeah, ang mode is may no repeated values man, wala kaparehong numbers. So mao lang to. So si Marvin ang mag-report siya. Marvin, Okay. Next. next na nako. Sa monthly trend, so according sa product A sa kuan, ang sales sa product A gagmay lang siya. According sa kuan sa statistics, ang iyang highest sales sa product A is from the month of November and December, while sa product B naman nagataas-taas ang iyang product sales kada bulan. Na lang siya something ups and downs nga makita. Same lang siya sa product A. Ang iyang highest peak sales ay nasa month of November and December, while sa product C naman nagataas-taas ang iyang product sales bulan to bulan or month to month. Ang iyang peak sales sa product C nasa buwan sa November and December. So ang iyang peak sales ay wala naman siya naglahi, so similar lang siya sa other products such as product A and sa product B. Sa peak sales, next, okay. So sa peak sales naman ay according sa product A, na siya 260 sales kada bulan. So para siya for the month of November and December, while sa product B ay ang 310 ang yang sales. So same lang gyapon siya November and December. And then at last in the product C naman, peak sales niya is 270. So month gyapon siya. For the month gyapon siya sa November and December. So according sa kuan, ang iyang peak sales, every product sales makita siya sa kuan nga ang iyang peak sales kada product sales ay naa sa month of November and December. Mao lang. Marvin, Uman na, okay na. next. Kamay report anak. So makita man niyo sa graph ratio no. Sa product A sales nga na gamay ang sales anto sa other month nga mutaas siya
to December. Same lang sila sa product B sales ug sa product C sales. So, mora to sir, thank you. Nahuman na. Okay, Nana. Okay, same gyapon ninyong buhatan na Zaya sa atong mga previous na ako ipang-explain. Yes, Tawag na lang po yung address ato, okay? Next group. Kanila... Anong group gani kayo, Zay? Group 1? Group 1, sir. Okay, so... Who's Katalina. next? Katapos Katalina part. Diyos ko. Nataka na ako pag-report na ako yung script. Kay Alejo o kay Jorge Simona? Wala na? 5, 4, 3. Sir, wait lang, sir. Oh. Okay. Gicharcharan ako pag-report. Ako nag-gicharcharan yat. Naman ko'y kuan, ako'y sekreto ba? Excuse me, sir. Pwede CP lang, sir. Come again? Pwede sa CP lang may mag-share screen, sir. Sa cellphone. Sige daw, i-try. Sa kung may phone. Makita. Ano nyo, guys? Kita man yung blur. Landscape, dobre. Ana. Goods na. Okay na pwede na tayo magbabay No. Report sa tukuan ng sales video. So, galing report kaya mong i-analyze ang sales trend sa product A, B, o C sa one course sa year. So, morning one analysis task sa one product A, B, o C. So, sa product A, ang main sales na 205 units, ang median kay 205 units yapon, sa mode kay wala. Unique ang iyang values na kunin stock B. Product
Eoxy. Tapos sa monthly trend peak periods, si Mappy may Map. Sa monthly trend peaks periods na mo sa mga sales figure kay sa product A kay sa trend na part A, the sales trend shows a consistent increase over the months. Okay, amount to siya. Then sa peak sales period, the peak sales period is on December with 260 sales. Then sa product B kay sa trend kay the sales trend shows a consistent increase over the months. Then sa peak sales period, the peak sales period is in December with 310 sales. Then sa product C kay sa trend gyapon kay the sales trend shows a consistent increase gyapon over the months. Then sa peak sales period kay with December naman ang kinyan to. Sa ano po sir, sa observation sa, ano ba? Ito. Sa observation sa graphs, which is all three products shows an overall increasing trends in sales over the months. So product B consistently has the highest sales figures throughout the year, followed by the product C and then the product A. So there is a noticeable spike in sales for all products in the later months of the year, which is the October to December. So indicating a possible seasonal increase in demand. So product A shows a relatively stable sales pattern compared to products B and product C, which is experience more fluctuations. So in conclusion, product A, B, and C all show positive sales trends over the year, with product B consistently leading in sales. So the months of October to December seems to be peak sales periods across all products, suggesting a seasonal factor influencing consumer demand. This holding months let us include in our for the journal reports of the souls of So, mag-report pa si ano? Many, So si Edric Amor, ay appear lang po sa graph ratio. Guadalupe, Gregorio, Angela. So more, we have to sa nun. So ang blue nga line kay nag-represent na siya sa product A sales nga nagataas gikan sa 150 units sa January 300 1,000 plus. Dr. Pag-Sefa today. units sa December. Then ang green na linya kay nag-represent na siya sa product based na sales. Nag-start sa 200 units sa January, umabot siya sa 310 units sa December. Then sa product C then ang red line kay nag-represent daw na siya sa product C kasi yan nagdaas ikan sa 170 units sa January until 270 units sa December. Then kani nga graph ay nagpakita kung pag-ayon sa pagtaas sa sales para sa tulong ng products na pinakataas na sales sa December. Sir. Sir. Dikit-dikit ka. Anong group na kayo? Starter. Sukuan sa Okay, so group 1. Sila, last na ila Mabi, tama? Sir. Leho. Sir, last na sir. Sige, Leho. Experience ako sir. Sige. Ito. Go. Oh, damo. Yes, continue. Makita na yung mail. Mo ba dito? Mo ni. Bro.
Rashid. So, ang pagkuha sa equation of mode kay giplatan na mo ang R squared. Then, 40 to 44, then divide to G's. Ano yun ang megawas? 13.7. Then sa task completed po, giplatan na mo ng 5 to 29. Mo ni gawas. Then sa mode kay gi-plasan pa na mo ning 90 to 93, then divide to 10, mo ni gawas 89.6. So mo na ni mil. Okay. Mugawas ako karon guys. Pahuman na ang online class. Nagmisa na diri ah. Ala, Bernes man di karon no. Dito pa ko anig San Pedro. Kita ni mo mil? Sama ni. Okay guys. Sige, magbabay na ta karon eh. Sama to mil. Pahuman naman ang lisa siguro ko eh. Ako lang ni pahuman nun ni pero mahuman-human naman ni. Last report naman ni. Okay? So dito sa kumulingkod sa may 11th station. Pag mumantaan ni dito gawas na ko dito. Ay dito ko. Para pa-exit. Okay? Sabon? So, kita sa vlog, take for sure. Morning ato ang kuan. Part 2 ba sa tuang after this series, no? Okay, this is part 2 after this series. So, ang atong unang part 1 after the series sa Google Meet. Alright.